आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद संसदर उभय सदन आसंता काली पर्यंत मुलतवी। विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा को कार्य अंतर करने नहीं उभय सदन में हस्तगत होइछि स्मारकपत्र। राज्यसभा पारित है जलपथरे माल परिवहन संक्रांत संशोधित विधेयक। 2024-25 आर्थिक वर्ष में हाराहारी खुचुरा मुद्रास्फीति गत 6 वर्ष मध्य सर्वनिम्न सूचना देले अर्थमंत्री। बांग्लादेश रे विमान दुर्घटना 19 मृत 100 अधिक आहत एवं काइरो रे आज आरंभ कला विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। संसदर उभय सदन को आसंता काली पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जायछि। प्रथम दिन में आज पूर्वाह्न 11टा बेले लोकसभार कार्य आरंभ होगा मात्रे 8 जन पूर्वतन सदस्यों प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करा जायतिला। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण एवं एयर इंडिया विमान दुर्घटनार मृतकों प्रति मध्य गृह श्रद्धांजलि अर्पण करिथिला। विभिन्न राज्य में प्राकृतिक दुर्विपाक जोगु प्राण हराइथिबा लोकंक परिवार वर्गों प्रति गृह समवेदना ज्ञापन करा जायतिला। लोकसभार आजिर कार्यावली उपरे एक रिपोर्ट। गृह कार्य आरंभ हेबा परे विभिन्न प्रसंग को नहीं विरोधी सदस्य हट्टगोल करथिले। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण एवं ऑपरेशन सिंदूर उपरे तुरंत आलोचना करने विरोधी सदस्य माने गृह रे दाबी उपस्थापन करथिले। हट्टगोल को दृष्टि रे रखी बाचस्पति प्रथमे मध्याह्न 12टा पर्यंत गृह को मुलतवी घोषणा करथिले। एहा परे गृह कार्य पुनर्बार आरंभ हेबा समय रे कांग्रेस, एसपी, डीएमके एवं अन्यान्य विरोधी सदस्य माने सेमानकर स्लोगान बाजी पूर्व भली जारी रखिथिले। गृहर मध्यभाग को आसी सेमाने हट्टगोल करिबा समय रे बाचस्पति सदस्य मानकु निज निज स्थान को फेरी जिबा पई अनुरोध करथिले। शून्यकाल रे एही प्रसंग उपरे आलोचना करिबाकु बाचस्पति घोषणा करथिले। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिथिले सरकार आलोचना पई प्रस्तुत अछंती। पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। तेबे विरोधींकर हट्टगोल जारी रहिबारु अपराह्न 2टा पर्यंत गृह को पुनर्बार मुलतवी घोषणा करा जायतिला। एहा परे गृह को अपराह्न 4टा पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जायतिला। तेबे गृह रे हट्टगोल परिस्थिति जारी रहिबारु बाचस्पति आसंता काली पर्यंत लोकसभा को मुलतवी घोषणा करिसंती। विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा को कार्यरू अंतर करने संक्रांत स्मारकपत्र आज संसदर उभय सदन में उपस्थापन करा जायछि। संविधानर धारा 124, 217 एवं 218 अनुसार जस्टिस वर्मा विरोध में महा अभियोग प्रस्ताव रे लोकसभार मोट 145 जन सदस्य स्वाक्षर करिसंती। अन्य पक्षरे राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहिसंती जस्टिस वर्मा को बहिष्कार करने संक्रांत स्मारकपत्र मध्य तांकर हस्तगत होइछि। एथिरे 50 रु अधिक राज्यसभा सदस्य स्वाक्षर करिसंती। पूर्वरु राज्यसभा सदस्य माने स्वतंत्र आलेख्य माध्यम केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं आलोचना पई दाबी उपस्थापन करथिले। तेबे गृह को आसंता काली पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जायछि। आकाशवाणी कटक संवाद विभाग पई मो सुभाष चंद्र शतपथी। राज्यसभा आज बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित होईछि। लोकसभा गत मार्च मासरे एही बिल पारित होईथिला। भारतीय परिवहन आईन 1856 बदल में यह कार्यकारी करा। जहाज माध्यम माल परिवहन को अधिक सुव्यवस्थित और सरल करने लक्ष्य नहीं यह बिल रे व्यवस्था रही। माल परिवहन समय जहाज कर्तृपक्ष को प्रदान करा अनुमति पत्र को लैंडिंग बोलिंग कहुए। एथिरे परिवहन हेउथुबा सामग्रीर प्रकार, परिमाण, स्थिति एवं गंतव्यस्थल संपूर्ण विवरणी स्थानित होता है। बिल आलोचनार उत्तर दे बंदर, जहाज चलाचल और जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार क्षमता को आसिबा परे सागरमाला कार्यक्रम हाथ को निया जाइथिला।
ଏହା ଅଧୀନରେ 805ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସାଗରମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସାରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୋନୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମହଜୁଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଖୋଲା ବଜାରରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ସବ୍ସିଡି ହାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶରେ ଗତ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 5.6% ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 4.6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 20,06,000 ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 2018 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ସଦସ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2,62,000 ମହିଳା ଏବଂ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 5,60,000 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତୁଳନାରେ ମେ ମାସରେ ଇପିଏଫ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 4.79% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ବାୟୁସେନାର F-7 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ବିମାନଟି ଢାକା ନିକଟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦେଶରେ ଦିନିକିଆ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷର କ୍ରେମ୍ଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେବେ ରୁଷ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶ୍ରୀ ପେସ୍କୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ନାଟୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ନାଟୋ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ମସ୍କୋ ସହିତ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ 14 ତାରିଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ନାଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ କରିବ। 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତି ନ ହେଲେ ରୁଷ ବିପକ୍ଷରେ କଠୋର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୁଷ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିସାରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 64 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାଇରୋଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାହତ ସିଂ, ଆରାଧ୍ୟା ପୋଡୱାଲ, ଅନିକା ଦୁବେ, ନଭ୍ୟା ସୁନ୍ଦରରାଜନ ଏବଂ ରୁଦ୍ରା ସିଂ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉନ୍ନତି ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। 6 ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଉଇଫାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଲାଓସରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଝଡ଼ ଭିଏତନାମର ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭିଏତନାମରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଲାଓସରେ ଏହି ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିପଦ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ।
संसदर उभय सदन आसंताकाली पर्यंत मुलतवी विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा कार्यर अंतर करने नहीं उभय सदन में हस्तगत होईछि स्मारकपत्र। राज्यसभा पारित है जलपथरे माल परिवहन संक्रांत संशोधित विधेयक। 2024-25 आर्थिक वर्ष में हाराहारी खुचुरा मुद्रास्फीति गत 6 वर्ष मध्य सर्वनिम्न सूचना देले अर्थमंत्री। बांग्लादेश रे विमान दुर्घटना 19 मृत 100 अधिक आहत एवं काइरो रे आज आरंभ कला विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। संवाद शेष है।